अब बात यह है कि एक थोड़ा सा आपको किस्सा सुनाऊंगी मैं। वो ये है कि एक जंगल में एक शेर था। तो शेर जो है वो जंगल का बादशाह होता है। तो वो कुछ अक्खर में लालसा था और वो ऐसा करता जब उसको भूख लगती तो सारे जानवर थे जंगल में, तो जिसका मर्जी बच्चा करके ले आता, खा लेता वह। तो माएँ बेचारी तड़पती रह जाती कि हाय मेरा बच्चा ले, हाय मेरा बच्चा ले गया। तो जो खरगोश था वो ये मामला हर रोज देखता, उसे बड़ा तरस आता, बड़ा रहम दिल था। कहता था ये क्या मुसीबत है, क्या जुर्म कर रहा है ये सारे जानवरों पे। तो एक इन जानवरों ने मिल के ना एक मजलिस बनाई और वो कायम की, एक मीटिंग मुकर्रर की और उन्होंने ये फैसला किया कि हम ना कोई अब देख लें, जिसका दिल चाहे उसको खुद ही ले आए। वो आता है जिसे मर्जी छीन के ले जाता है। तो हम खुद ही ये फैसला कर लिया करें कि आज किसका बच्चा देना है वो दे आया करें उसे, क्योंकि उसने हटना तो है नहीं, उसने करना तो यही है। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया। तो वो खरगोश भी सुन रहा था सब बातें। उसके दिमाग में वो सोचता रहा कि मैं क्या करूं जो इस जुल्म से जान छूटे। उसके दिमाग में अल्लाह ताला ने एक तरकीब डाली। वो रात को चुपके से शेर के पास आया और कहता है कि आलीजा, मैं बादशाह सलामत, मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ। तो शेर ने फरमाया बोलो। शेर ने कहा बोलो, क्या कहना चाहते हो, बोलो। तो खरगोश ने कहा कि जनाब पता क्या हुआ है, मैं आपको इत्तला देने आया हूँ कि इस जंगल में एक और शेर आ गया है, वो आपको मार देगा, उसका ये इरादा है। मैंने बातें सुनी हैं उनकी, वो आपको मार देगा और जंगल का बादशाह खुद बन के बैठ जाएगा। तो शेर तो ये बात सुन के तो गुस्से से आ गया। तो कहता है कहाँ है वो, मुझे बताओ, मैं अभी उसे पूछता हूँ, जा अभी उसको ठीक करता हूँ। तो खरगोश ने कहा कि मैं आलीजा आपको सुबह दिखाऊंगा, आप रात आप गुजारें, मैं सुबह आपको दिखाऊंगा, ले जाऊंगा, उसका ठिकाना मैं आपको दिखाऊंगा। तो सुबह खरगोश खुद ही चला गया। कहता आए आलीजा आए, मैं आपको वो शेर दिखाऊँ। वो कुएं पे ले गया। कुएं पे ले गया तो कहता इसके अंदर रहता है, वो शेर इसके अंदर रहता है, और जब दिल करे वो यहाँ से निकल के फिर जंगल में आ जाता है। तो शेर ने क्या किया कि उसने झांका अंदर। अब झांका अंदर तो अपना ही अक्सर नजर आया, दूसरा शेर पानी में नजर आया। तो उसने आओ देखा ना ताओ, छलांग लगा दी। कहता इसको मैं बताता हूँ अभी। अब छलांग लगानी थी तो खुद ही खत्म हो गया। तो अब जो वो खरगोश था ना, वो ऐसे अटकेलियाँ करता, वैसे ही तो होता है, उसको आराम से चलना आता ही नहीं, छलांगे ही लगाता है। तो छलांगे लगाता हुआ गया तो अपनी कौम में तो उनको कहा कि मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, मैं आपको खुशखबरी सुनाने आया हूँ, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात। आपने कहा क्या, तुम क्या खुशी की बात ले आए जो इतने खुश हो रहे हो। उसने कहा मैं शेर को मार आया हूँ। तो सब बेजक बोले कि बेजक जुबान बोले कि शेर को तू कैसे मार आया, इतना सा तू और शेर इतना बड़ा। तो खरगोश कहता है कि जंगें लड़ी जाती हैं ना, वो दिमाग से लड़ी जाती हैं। जिस्म चाहे बंदा छोटे कद का हो, चाहे उनके पास हथियार भी काम हो, कुछ भी हो, लेकिन जहन हो ना, जहन में बंदा तरकीब बनाए ऐसे ऐसे करना, तो फिर वो जंग जीत सकता है। जैसे मैं छोटा सा हो के मैं शेर को मार दिया। तो अब मैं खुशखबरी सुनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो वो बुजुर्गों ने उन्होंने ये हकायत बयान करके फिर ये उन्होंने आखिर में कहा कि हम हमारे लिए हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमते तो जहाँ हमारे लिए खुशखबरी बन के आए हैं, हमारे लिए खुशखबरी लेके आए हैं। कौन सी खुशखबरी? जन्नत की खुशखबरी, कि जो मैं लेके आया हूँ उसको मान लो, मेरी पैरवी करो, मेरे कहे पे चलो, मेरा कहना मानो, तो अल्लाह ताला आपको
یہ انعام دے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے خوشخبری بن کے آئے ہیں، اگر ہم ان کی پیروی کریں، ان کی بات مانیں تو ضرور بھیجیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ السمیع البصیر اللہ جل اس کا کمثلہ شیء وہو بکل شیء۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہ ربی لا شریک بہ شیء، اللہ ربی لا شریک بہ شیء، اللہ ربی لا شریک بہ شیء۔ وا الہکم الہ واحد، وا الہکم الہ واحد، وا الہکم الہ واحد۔ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے میرے پاک پروردگار، اے مہربان اللہ، ہم عاجز مسکین فقیر ہیں تیری درگاہ سے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بہت کمزور ہیں۔ اے اللہ ساری امت پہ اپنا رحم فرما دے، ساری امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، بے رزقوں کو رزق دے دے، جن کے کاروبار نہیں ہے کاروبار میں برکت دے دے، جن کی اولادیں نہیں ہیں سوال تابعدار اولاد دے دے، دلوں میں محبتیں رکھ دے سب کے، اولادوں کو تابعدار بنا دے والدین کا، نفرتیں نکال کے اپنا نور بھر دے ہمارے دلوں میں یا اللہ، اپنے پیارے حبیب کا واسطہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو دکھ درد ہے سب کے دور فرما دے۔ اے اللہ بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ سب کو لمبی زندگی دے، صحت و عافیت والی، اور رزقوں میں اضافہ فرما، رزقوں میں برکت فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز پنجگانہ کا پابند بنا، ہمیں توفیق دے، تہجد کی توفیق دے، تہجد پکی کر، نمازیں پکی کر، نفلی روزے پکے کر، یا اللہ ذکر اپنا پکا کر، اور نبی پاک پہ درود پاک کو پکا کر۔ یا اللہ ہم سب کی خیر خواہی چاہیں، سب کا بھلا چاہیں، ہر مسلمان کا بھلا چاہیں، یا اللہ کل خیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔